रघुनंदन अनंत शयन पराप्रभु जार जग निद्रा ओम राम राम रघुनंदन ओम राम राम रघुनंदन धन के कट कट जाऊे गड़ी गो सगड़ गाड़ी धन के कट कट जाऊे गड़ी गो सगड़ गाड़ी धन नाई दे मुँह के मुड़ी गो सगड़ गाड़ी धन नाई दे मुँह के मुड़ी गो सगड़ गाड़ी ए कजली कजली आखि तोर कजल गार ए कजली कजली आखि तोर कजल गार नाई दे रसिया पिला रे मोते आखि ठार नाई दे रसिया पिला रे मोते आखि ठार सजना साग के कखारु बड़ी सजना साग के कखारु बड़ी धन मने पड़ी जाए बरसा झड़ी गो सगड़ गाड़ी धन नाई दे मुँह के मुड़ी गो सगड़ गाड़ी धन के कट कट जाऊे गड़ी गो सगड़ गाड़ी धन के कट कट जाऊे गड़ी गो धन के कट कट जाऊे गड़ी गो धन के कट कट जाऊे गड़ी गो सगड़ गाड़ी धन नाई दे मुँह के मुड़ी गो सगड़ गाड़ी जिते बेला जो अयोध्या मही को फेरी आसी अयोध्यार राज सिंहासन अभिषेक करे बसिबे प्रजा मानकर आनंदर कथा आज कहले न सरे जिते बेला दलटे प्रजा साज सजा मनोरंजन नृत्य गीत माति जाइछंती आउ दले अंतर्गत विचार करूछंती कोन कला सजा होइथिला 14 वर्ष परबे पारी शेष फसल भांगिले कई केई मंथारी कला अयोध्या मयीरे दलुटिए प्रजा जिते बेले आनंद उत्साह सहित नृत्य गीत मनोरंजन रे माति जाइछंती अच्छा आउ दले अंतर्गत विचार कले कोन कले सत्य रे कोन जी साजसज्जार महत्व रहिबो 14 वर्ष पूर्वर कथा मने पड़ी गले अच्छा आज मध्य ये लमा चित्त ही उठुछि हां हां काहे की ना रात्रि पाहिथिले जे प्रभु अयोध्यार सिंहासन रे बसी थांते अच्छा कला 2 जण नारी हां ये ना प्रथम अभिषेक करबे नारी प्रथम अभिषेक करबे नारी मंथराओ कई बसुथुव ना तीनिटा पद थी जोटी छिड़ीबा सेठी ता बसिबा कथा छिड़ीची पद छिड़ीबा पर धेया ता ता को बइची पचार दा
ତମେ ତ ବାୟକକୁ ତାଳ ଶିଖେଇବ। ହଁ ପଚାର। କଲା ଦୁଇ ଜଣ ନାରୀ ଏ ନବରଙ୍ଗିଆ ଗୀତ କେତେଟା ଛଡା ତାଳ ମାନ ତମକୁ କଣ ଜଣା ଅଛି? ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉଛୁ ବୋଲି ଆଉଛ, ନହେଲେ ଘରେ ବସନ୍ତଣି। ଏଇଠି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କଣ ହେଲେ? ମୋ ଦଦା ନ ଆଇଲା ବୋଲି ସେଇଠି ଏଠି ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏ ଭାଇ ମାନେ ତାହେଲେ ତମକୁ ଏ ଭାଇ ମାନେ ଆମକୁ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକଲ? ତମେ ଏକାକି ଆଇଲ? ପଚାର। ଆମେ ବାୟକର ମୋର ତାହେଲେ ବସୁଛୁ, ତମେ ଏକାକି ଗା। ଶୁଣ ଦେଖିବା କେମିତି ହଉଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ, ପାଳିଆ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛ? କଣ ପାଳିଆ? ଗାୟକଠୁ ପାଳେ ଅଧିକା ହବାର ଆମେ ପାଳିଆ। ପାଳିଆ ହଉଛି ପାଳ ଗଛା। ପାଳିଆ ବାବୁ ଗାୟକ କରିକିତିଆ ବାୟକ ବୁକୁଚା ବୁହା। ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ପାଳିଆ ବାବୁ ପାଳିଆ ବାବୁ। ଚା କାହା ପାଖକୁ ଆଗାଉଛି? ପାନ କାହା ପାଖକୁ ଆଉଛି? ମୋ ପାଖକୁ। ସଫଳ କାହା ପାଖକୁ ଆଉଛି? ମୋ ପାଖକୁ। ପାଣି ବୋତଲ କାହା ପାଖକୁ ଆଉଛି? ମୋରି ପାଖକୁ। ସବୁ ମୋ ପାଖକୁ। ପାଳିଆ ବାବୁ ଚକାମୁଣ୍ଡି ପକେଇକି ଆମେ ବଇଛୁ। ତମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ଜଗତକୁ ପାଳିବ? ଗାୟକ ଅରିଖିତିଆ ସବୁ। ଗାୟକ ଯେତକ ସବୁ ଅରିଖିତିଆ। କଲା ଦୁଇ ଜଣ ନାରୀ, ଜଣେ ହେଲେ ମା କୈକେୟୀ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ହେଲେ ମା କୈକେୟୀର ବାବା ବିଶ୍ୱସ୍ତା ଦାସୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ମନ୍ଥରା। ମନ୍ଥରା କଲା ଏପରି ଭାବରେ ମହାମାୟା କୂଟ କପଟ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ସାଜସଜ୍ଜା ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ମର୍ଯ୍ୟାଦାମୟ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରିଲେନି। କଲା ସତ୍ୟରେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ଆଉ ଦୁର୍ଯୋଗ ନ ପହଞ୍ଚୁ। ନା ନା। କଲା ସେ ଦୁର୍ଯୋଗ ଆଉ ନା ଦିଅ, ଆହେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ। राजा हो तो राघव, से हो राघव रे मानस। राजा हो तो राघव, अयोध्या कुशल माथ हे। राजा हो तो राघव। बाबा अयोध्यार राज सिंहासन मंडित होइछंती राघवेंद्र सरकार प्रभु राम। जय जय कर अयोध्या नगर ये कंपमान हेबारे लागिछि। जो मर्यादामय राघवेंद्र सरकार प्रभु रामचंद्र की कला शुभे बारंती